Hello guys. I guess we're gonna post this on YouTube. No. Yes. Okay. We're going to the mga kabady. Nga boy. Nabalik akong kumain. Si Tantan dili ko kabula. Magmotor mo? Ha? Nainis likod. Yung mag-ulan. Doon. Maligas ulan. Ay, magkaliga. Dali naman, 2 hours na. Oyo. Ay, pila na ba? Asa mo tapitas na Magiti kay downtown? Downtown mo? Ay, downtown. Sa city, go. Mami, cakap. Neneng. Ay, nasa city gidi ay. City gidi ay. City, bangguto. City, sa dala ko daw mo. Sa dati sa. Gold Foundation. Kami kaysa ano ma? Hala, dula sa kuan. Skilan sa kong ate. Right now? Foundation yun. Right, maglakaw! Yes, the college one. Yeah. Okay, we're gonna cut this off. Bye. Ito